सबसे पहले ये वीडियो देखो, फिर इसका फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। तुम क्या मेरे Who are you? तुम कल आएगा, कल भी तुम आएगा, ये लोग आएगा, ऐसे मेरा पेट है। तुम क्या मेरे Who are you? तो चलिए शुरू करते हैं। বাংলায় বলো, বেশি ইংলিশ মারতে হবে না। ঠিক করে বাংলা বলতে পারে না, ইংলিশ জারছে। হাউ আর ইউ মানে কি গো রাজুরা? अबे साले আই এম জাটুয়া। तुम कौन हो? नो नो, तुम कैन है? कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? এরও খাঁচা বাদাম কাকু নন্দিনী রানু মণ্ডলের মতো হাল হতে চলছে। রাজুরা ইংরেজিতে ডবল MA পাশ করেছে, সব সাবধান। দাদা মনে হয় রাতে ইংলিশ খেয়েছিল। তুম কেন হে? ও মাই গড, গ্যাসের বেটা আবার ইংরেজি। হিরো আলম হয়ে যাচ্ছে রাজুদা আস্তে আস্তে।